जय जगन्नाथ सांग माने मु दिव्य आजिर आउ एक नुआ भिडियो को आपण मानकु स्वागत जनाऊँ। सांग माने ओडिशार जो भाई और भौणी माने वर्तमान सिटी करी घरे बसिचंती सेमानक पई बहुत बड़ सुजोग आसीची। तेबे ओ ट्रिपल एसी तरफरु 2279 टी पदवी रे नियुक्ति आसीची। तेबे जो भाई और भौणी माने पूर्वरु जो 20,000 कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति आसीथिला तेबे सेथिरे जो माने पाई नाहंती तेबे सेमानक पई एक बहुत बड़ सुजोग अछि। तेबे यही 2279 एसएसडी पोस्ट को आमे सेवक सेविका पोस्ट बोली आमे कहूचु, जहाँकि संपूर्ण भाव में आवासिक विद्यालय रे आपण माने नियुक्ति पाइबे। एथिरे दरमा स्केल मध्य भल रही, जोटा कि आपण माने जानिथिबे जूनियर टीचर आपण मानकर 6 वर्ष कॉन्ट्रैक्चुअल थिला बेले एई एसएसडी रे आपण माने जदि सेवक सेविका पदवी रे आपण माने सिलेक्शन होउचंती तेबे प्रथम रु आपण मानको रेगुलर बेसिस रे दरमा मिलिबो एवं अन्यान्य समस्त सुविधा सुजोग मिलिबो, जेमिति डीए एचआरए एमिति समस्त सुविधा आपण मानकु मिलिबो। तेबे एईटा आपण मानकर गुटिए डिस्ट्रिक्ट ग्रेड पोस्ट अर्थात स्टेट मेरिट लिस्ट रे आपण मानकर चयन हेबो एवं आपण माने डिस्ट्रिक्ट प्रिफरेंस को गुरुत्व दिया जिवो। तेबे आपण माने जदि स्टेट मेरिट लिस्ट रे 2279 विभिन्न वर्ग अनुसार एससी एसटी जेमिति एससीबीसी पीडब्ल्यूडी आपण मानकर एमिति वर्ग भितर आपण माने जदि 279 पदवी भितर आसिले तापरे आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट प्रिफरेंस को गुरुत्व दिया जिवो। आपण कोन डिस्ट्रिक्ट प्रथमे प्रिफरेंस देइचंती तेबे आपण मानकर सिलेक्शन प्रक्रिया आपण मानकु मु कहि गली। तेबे एप्लाई करिया पई आपण मानकर कोनोसी फी आवश्यक नाही एवं एथिरे केवल ओडिशार जो भाई और भौणी माने केवल सीटी पास करिथिबे एवं ओटीटी पास करिथिबे एप्लाई करि परिबे। बीएड पिला माने एथिरे एप्लाई करि परिबे नाही। बीएड पिला मानक पई ओ ट्रिपल एसी तरफरु विभिन्न पदवी रे वर्तमान नियुक्ति सुजोग आसीची, वर्तमान एप्लाई मध्ये चलीची, जेमिति कि ओ ट्रिपल एसी तरफरु वर्तमान टीजीटी रे आपण मानकर आर्ट्स रे पीसीएम सीबीजेड खेल शिक्षक जोटा कि आपण माने पीटी कहउचंती, हिंदी एवं संस्कृत टीचर रे वर्तमान ऑनलाइन एप्लिकेशन वर्तमान सबमिट चलीची। तेबे ही ओ ट्रिपल एसी रो परीक्षाटी आपण मानकर ऑनलाइन होई पारे किंबा ऑफलाइन होई पारे, डिटेल्स किछि मेंशन होई नाही आपण मानकर। तेबे जहाँ आशा करा जाउची ऑफलाइन माध्यम रे हेबो एवं एथिरे आउ गुटिए बहुत बड़ परिवर्तन देखिबा को आपण माने पाइबे जे पूर्वरु ओ ट्रिपल एसी रे केवल गुटिए एग्जाम हेउथला, किंतु वर्तमान परीक्षा व्यवस्था रे बहुत बड़ परिवर्तन करा जायछि, जहाँ कि वर्तमान प्रथमे प्रिलिमिनारी गुटे रहिछि एवं सेकेंड टी रहिछि मेंस। प्रथमे आपण मानकु प्रिलिमिनारी पास करिया पई पड़िबो, तेबे जाय आपण माने 5 गुणा पिलांक मध्य रे स्थान पाइले तेबे आपण माने मेन एग्जाम आपण माने देई परिबे। तेबे देखंतु यार एप्लाई डेट टी वर्तमान स्टार्ट हो जाइछि। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट रही 30/12/2024 रु एंड डेट रही 22/1/2025 पर्यंत एवं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन एप्लाई करिबा स्टार्ट होची 30/12/2024 रु 31/1/2025 पर्यंत। आपण माने एई डेट टी को मने रखंतु जे 30/12/2025 रु 31/1/2025 पर्यंत आपण मानकर ऑनलाइन एप्लाई करि परिबे। तेबे एप्लाई करिया पई आपण मानकर समस्त एजुकेशनल सर्टिफिकेट जेमिति कि 10 क्लास प्लस 2 आपण मानकर सिटी आपण मानकर कास्ट सर्टिफिकेट आपण मानकर कैटेगरी सर्टिफिकेट जदि आपण माने एक्स सर्विसमैन रे पकेया पई चाहुचंती किंबा आपण माने फिजिकल हैंडिकैप्ड रे पकेया पई चाहुचंती तेबे आपण मानकर वर्ग अनुसार आपण माने समस्त सर्टिफिकेट गुड को प्रस्तुत करी रखिथिबे। तेबे एही सेवक सेविका पोस्ट टी स्टेट गवर्नमेंट रो ग्रुप सी पदवी अटे, जोंथरे पे स्केल आपण मानकर भल रही। पे स्केल कथा जदि आमे कहिबा 23,600 आपण मानकर बेसिक पे रही। पे मैट्रिक्स लेवल रही 6, जोटा कि वर्तमान आपण माने जानिथिबे डीए आपण मानकर 53% रही। तेबे मोटामोटी भाव में आपण माने 45,000 प्लस आपण माने दरमा पाइबे। देखंतु नेम ऑफ द पोस्ट रे आपण मानकर रही सेवक सेविका, तापरे एथिरे जेहेतु आपण माने आवासिक विद्यालय रे नियुक्ति टी पाइबे तेबे एथिरे ट्राइबल लैंग्वेज मध्य अधिक नियुक्ति हेबार संभावना रही। देखंतु सेवक सेविका प्लस ट्राइबल लैंग्वेज टीचर रे सौरा कुभी कुई उराम मुंडा मुंडारी भूया सांताली जुआंग देसिया तो एमिति विभिन्न वर्गर टीचर एथिरे नियुक्ति पाइबे। एज कथा जदि आमे देखिबा कैंडिडेटଙ୍କର बयस 21 वर्ष रु कम होई नथिबो किंबा 38 वर्ष रु अधिक होई नथिबो।
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ଆବେଦନ କରିବାର ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ରହିଛି 38 ବର୍ଷ। ତେବେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 38 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଗଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେବକ ସେବିକା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାଷ୍ଟ have passed +2 ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ or its equivalent examination from a recognized institution with CT or diet training ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ OTT ପାସ୍। ବୁଥ୍ ଆପଣମାନେ OTT ପେପର 1 କିମ୍ବା OTT ପେପର 2 ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପେପର 1 କିମ୍ବା ପେପର 2 ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ OTT ପେପର 1 ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବୁଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେବକ ସେବିକା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ କାଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେବଳ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବା ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ସେବକ ସେବିକାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବକ ସେବିକାରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଅଲଗା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତେବେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର SC ST SC BC ଓମେନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଇୟର୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ସେମିତି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ 48 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର 38 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ବୟସ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ SC ST SC BC କିମ୍ବା ଓମେନ୍ କୋଟାଗୋରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ 5 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି PWD ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେବକ ସେବିକା ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ 100 ଏବଂ 90 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ରହିଛି। ପେପର 1 ଏବଂ ପେପର 2 ଏଜ୍ ପାର୍ ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ମୂଲ୍ୟ 1 ମାର୍କ ଲେଖା ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବୁଥ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏବଂ ମେନ୍ସରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 3ଟି ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କ କଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 0.33 ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି 100 ଏବଂ 90 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହୁଛି। ଏକ୍ଜାମଟି ଆପଣମାନଙ୍କର CBT ମୋଡ଼ରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର OMR ବେସ୍ଡ ହେଇପାରେ। ତେବେ OMR ବେସ୍ଡ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ CBT ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ ଏବଂ OMR ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମଟି ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ OSSC ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ 74ଟି ଆସିଛି, ବରଗଡ଼ରେ 85ଟି ଆସିଛି, ଭଦ୍ରକରେ 13ଟି ଆସିଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 92ଟି ଆସିଛି। ତେବେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ OSSC ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ସିଲାବସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେବକ ସେବିକା ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେପର 1ରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଏଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍, ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସେକ୍ସନ 2 ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରିଥମେଟିକ୍, ସେକ୍ସନ 3 ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 90 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ରିଜନିଂ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପାର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏରିଥମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପାର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ପେସେଜ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି 500ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏକ ପେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଥିରୁ କେମିତି ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତାପରେ ସେକ୍ସନ IVରେ ଆପଣମାନଙ୍କର
इंग्लिश आसीबो। सेक्शन भी रे आपण मानको पई कंप्यूटर लिटरेसी आसीबो। सेक्शन VI रे आपण मानकर पेडागोजी एजुकेशनल मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड इवैल्यूएशन एटा बहुत आपण मानकर सेवक सेविका एवं ट्राइबल लैंग्वेज मानक पई। तेबे देखंतु पेडागोजी पार्ट रे आपण मानकर अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस एंड लर्नर्स, concept of inclusive education and understanding children with special needs, approaches to teaching and learning। तापरे एसेसमेंट मध्ये आपण मानक पई रहउची जो चारि प्रकार आपण मानकर एसेसमेंट रहिची। तेबो तेबे पेपर 2I रे आपण मानक पई देखंतु सेक्शन आई रे आपण मानक पई जेमति पेडागोजी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तेबे सांग माने आपण मानकु मु आउ थरे प्रथमरु शॉर्ट बा संक्षिप्त रे आपण मानकु एही एसएसडी रो रिक्वायरमेंट विषय रे आपण मानकु सविशेष तथ्य देउची। देखंतु यार अप्लाई डेट वर्तमान स्टार्ट होई गलानी 30/12/2024 रु 31/1/2025 पर्यंत यार अप्लाई डेट रहिची एवं एटा गुटिए डिस्ट्रिक्ट ग्रेड पोस्ट एवं यार सिलेक्शन प्रक्रियाटी संपूर्ण स्टेट मेरिट लिस्ट रे हेबो एवं आपण मानकर अप्लाई पई कोनोसी फी एथरे देबाकू पड़िबो नाही। एग्जाम टी आपण मानकर कंप्यूटर बेस्ड किंबा ओएमआर बेस्ड होई पारे जहाँकि एडमिट कार्ड आसिले आपण मानको जणा पड़िबो। तेबे सिलेबस मध्य बहुत भास्ट अछि। तेबे आपण माने एबे ठारू प्रिपरेशन करंतु एग्जामिनेशन टी एक्सेप्ट करा। तेबे एग्जाम टी आपण मानकर फेब्रुआरी लास्ट किंबा मार्च फास्ट सुधा आपण मानकर एग्जाम टी होई जिवो। तेबे एथिरे मने रखंतु दुईटी आपण मानको एग्जाम देबा पई पड़िबो। गुटी हला प्रिलिमिनरी, सेकंड टी हला मेन। तेबे प्रिलिमिनरी रे आपण मानकर सर्वनिम्न 30% मार्क रखिले आपण माने मेन पई कृतकार्य हेबे। किंतु आपण माने जेते अधिक मार्क रखिबे मेरिट लिस्ट रे जदि 5 गुणा मेरिट लिस्ट रे आपण माने स्थान पाइले तेबे आपण माने प्रिलिमिनरी रो तेबे मूट पोस्ट रो 5 गुणा पिला आपण मानकर मेन पई प्रस्तुत हेबे। तेबे आशा करबी वीडियो माध्यम रे आपण मानकु सविशेष तथ्य प्रदान करि सारछि। तेबे जदि मोर एही वीडियोटी आपण मानकु इन्फॉर्मेटिव लागिथिबो तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे, पाखरे थिबा घंटी चिन्हटी को दबे ऑल रे सेट कर देबे जहा फल रे ओडिसा रे आसुथुबा विभिन्न जॉब रो अपडेट प्रथमे आपण माने एही चैनल माध्यम रे पाई परिबे। जय जगन्नाथ।